important that Krishna does not say here that if you are, if you do yoga, then you release yourself from obstacles. Bet svarbu tai, kad Krišna nesako čia, kad jeigu tu darysi jogą, tai išsilaisvinsi iš visų problemų ir kliūčių. And he doesn't say that you don't going to face obstacles in your spiritual life. Ir jis nesako, kad jeigu užsimsi jogą, tai jau reiškia nebesusidursi su jokiom kliūtim savo dvasiniam gyvenime. He says that if you are surrendered soul, if you are taking shelter constantly, then you will be facing problems, they will be facing obstacles, but you are not going to be defeated of those. Tai jis sako, kad jeigu tu užsimsi jogą, tai tu susidursi su tom problemom, bet jos tavęs nepalauš, jos tavęs nenugalės. So that's the point, yeah? Tokia esmė. And we always take shelter of something. Mes visada priėmam kažkokį tai prieglobstį, kažkieno prieglobstį. As we can see, like from the little age when child is born, he takes shelter of his parents. Galim matyti, kad vaikas mažam amžiuje, jisai kai auga, jisai priėma savo tėvų prieglobstį. And even in our life, we are taking shelter in our friends, in different people who can support us and give us some confidence, nice advices. Ir mes savo gyvenime irgi priėmam, pavyzdžiui, draugų prieglobstį arba kažkokių žmonių, kurie mus palaiko, kažkokią tai suteikia paramos. But there are other people who are, decide, they make a conscious decision to take shelter of things, not so good, like drugs and alcohol. Kiti žmonės, jie sąmoningai priėma prieglobstį tokių neįtin gerų šaltinių, kaip, pavyzdžiui, narkotikai ar alkoholis. And as it's being quoted here, the words of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, the spiritual master of Srila Prabhupada. Ir kaip čia yra cituojamas komentare Srila Bhaktisiddhanta Saraswatis, dvasinis mokytojas Srilas Prabhupados. And that for all those people, it's very hard. Kad šitiems visiems žmonėms yra labai sunku. And eventually they fail to achieve their desired goals. Ir galiausiai jiem nepavyksta pasiekti savo siekiamų tikslų. So it happens like that, a lot of people, they get frustrated after, endeavoring in the life. Gali matyti, taip nutinka, kad daug žmonių nusivelia savo pastangomis gyvenime. Whether it could be on the field of economical development or, sense gratification, just enjoying. Ar tai būtų, ar kalbėtume apie ekonominę pažangą, ar apie tiesiog juslų tenkinimą. Yeah, and we can argue that devotees also fail sometime in their spiritual practice, right? Ir galim ginčytis, kad bhaktija irgi kartais prisidirba savo dvasiniam gyvenime. We know that, some examples of that. Žinom to pavyzdžių. Yeah, and but if you open the Bhagavatam and the histories, we can see a lot of examples of those serious devotees who are surrendered souls. Bet jeigu atsiversim Bhagavatam istorijas, tai mes galim pamatyti ir labai rimtų bhaktų, kurie buvo atsidavusios sielos tikrai. And in Hari Bhakti Vilasa Ir Hari Bhakti Vilasa is the holy scripture of Vaishnavas which describe the process of bhakti. Tai Vaišnavų šventraštis apibūdinantis bhakti procesą. There is very important idea of surrendering. Yra labai svarbi atsidavimo idėja. And as
it's known very nice. It's called Sharanagati process. Ir labai gerai dar tai žinoma kaip Sharanagati procesas. So I will just read the list of these 6 items. Tai aš paskaitysiu šiek tiek iš šitų 6 dalių. Which compose this process, which compose the mood and the actions, the person who is doing the process of surrendering. Iš kurių susidaro šitas pasiaukojimo atsidavimo procesas, žmogaus atliekančio pasiaukojimo procesą. So in Sanskrit, its shloka sounds like this. Sanskritų šlokas skamba taip. Let me remember. To atsiminsiu. Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam rakšishyatiti vishvaso goptritve varanam tatha atmanikshepa karpanye shadvidha sharanagatihi. That's the list of 6 items, and sometimes they being described in different order. Čia yra tų 6 dalių sąrašas ir jie dažnai apibūdinami skirtinga tvarka. So let's come back to that point later. Tai vėliau grįšim prie šito. So the first one is the acceptance of everything favorable for devotional service. Pirmas yra priimti viską, kas palanku atsidavimo tarnystei. The second one is rejecting everything unfavorable for devotional service. Ir antras atmesti viską, kas nėra palanku, kas yra nepalanku atsidavimo tarnystei. And the third one is confidence that Lord is going to protect me. Ir trečias yra pasitikėjimas, kad viešpats mane apsaugos. Rakshishyati iti vishvasa. Vishvasa means confidence, Višvasa reiškia pasitikėjimas. like strong faith. Stiprus tikėjimas. And the fourth, number 4, is to accept Krishna as our protector. Ketvirtas yra priimti Krišną kaip saugotoją, gynėją. It is said that this one is the main principle. Ir sakoma, kad šitas yra pagrindinis principas. So surrendering means I surrender to someone whom I consider like really caring about me, really, protecting me. Tai atsidavimas, pasiaukojimas, tai reiškia, kad aš atsiduodu kažkam, kad žinau, kad tikrai manim rūpinasi ir mane apsaugos. And the fifth principle is Penktas principas yra atmanikshepa, means to, I have it in Russian. Вручение себя Господа, вручение себя Господу, не иметь планов, отличных планов Господа. That means to fully surrender ourselves and don't have any separate plans, any separate ideas from the plan of the Lord. Reiškia pilnai atsiduoti viešpačiui ir neturėti jokių nuo viešpatės atskirų planų ir idėjų. Yeah, so there is a saying that man proposes and God disposes, something like that. Yra toks posakis, kad mes planuojam, o Dievas juokiasi. Jeigu taip tiksliau Человек предполагает, а Господь располагает. Tai tiksliau išvertus reiškia, kad mes planuojam, o Dievas savai planuoja. And we oftentimes joke that, oh, that was the plan of Krishna. Okay, now I know. Ir dažnai juokaujam, kad čia buvo toks Krišnos planas, dabar jau žinau. And okay, so this was the fifth one, and the last one, but not the least. It's very important also. It's called karpanya or humility. Tai čia buvo 5 ir dabar 6, bet tikrai ne prasčiausias, gal net svarbiausias, tai yra nuolankumas. Humility is also described in the Shikshashtakam, the prayers of Lord Chaitanya Mahaprabhu, number 3. Trinadapi sunichanata rorapi suhishnana amanina manadena kirtaniya sadaharihi. Tai nuolankumas taip pat yra aprašomas Šikšaštakos 3 posme. That means I should be very humble as
even more humble than the blade of grass on the street. Tai reiškia, kad aš turėčiau būti nuolankesnis netgi negu šiaudas gatvėje. And why is this example is given? What is the relevance of that grass on the street? Ir kodėl duodamas šitoks pavyzdys? Kuo tai panašu į šiaudą gatvėje? Any ideas? Yeah, because everyone steps on the grass and yeah. Visi lipa ant to šiaudo kojomis. Yeah, and sometime in our life, even especially when we get to spiritual life, we can feel that life circumstances or some people, they would step on our on our ego, what you say. Right. Ja, ir ypač kaip dvasinį gyvenimą pradedam praktikuoti, galim pastebėti, kad labai lipa ant mūsų ego žmonės pradeda lipti. So our goals or our plan may get crashed, by circumstances. Ir įvairios aplinkybės gali tiesiog sutriuškinti mūsų planus, mūsų tikslus. And even in those situations, if we are remaining fixed and more or less focused as much as it possible. Ir jeigu netgi tokiose situacijose mes išliekam susitelkę kiek įmanoma. It doesn't mean we are not a human being anymore and we don't have emotions. Tai nereiškia, kad mes nebeturim jausmų, emocijų, nebesam žmonės. Also to go to the risk, it doesn't mean to go is to do a surrendering process like Sharanagati. Yeah, to get to some troubles. Prisidirbti kažką tai nereiškia, kad mes nesam atsidavimo procese. Like I can go to night, as recently I traveled from Northern Europe, from Lithuania to southern part Moldova, and I went by trains, night trains. Ir aš neseniai keliavau iš Lietuvos į pietinę Moldovos dalį traukiniais. And I saw all kinds of people. Ir visokiausių žmonių mačiau. So it doesn't mean that if we are, putting ourselves in trouble, Tai nereiškia, kad we are mes... super surrendered devotees. Tai nereiškia, kad mes, jeigu specialiai prisidirbinėjom, tai esam super atsidavę bhaktai. Yeah, better to fly, sometimes. Geriau tiesiog skristi lėktuvu. Okay, and so those 6 items, it's very nice to, take to our memory and memorize and meditate. Labai gerai atsiminti šitus 6 dalykus ir juos medituoti. So, because in this verse, in this last idea of this chapter, Jnana Yoga, it's concluded that Nes šitam paskutiniam posme yra apibendrinama, that the essence of all knowledge is eventually to come to the state of surrendering to Krishna. kad visų žinių esmė yra galiausiai tiesiog atsiduoti Krishnai. And it starts from this first one, that we accept everything favorable and we reject everything which doesn't help us to advance in spiritual process. Ir tai prasideda nuo šitų 2 momentų, kad mes priimam viską, kas palanku atsidavimo tarnystėje ir atmetam viską, kas nepalanku atsidavimo tarnystėje. So, it's very important that if we do a right choice, then Lord is going to protect us. Labai svarbu pastebėti, kad jeigu mes teisingą pasirinkimą darom, tai Viešpats mus apgins, apsaugos. Like first 2 principles, it's about our personal choice. Tai pirmi 2 principai, jie yra grynai apie mūsų asmeninį pasirinkimą. And only third one, it's about actions from the side of the Lord. Ir tik 3 yra jau iš Viešpatės pusės veiksmai. Yeah, of course we can say that Krishna is in the heart.
Aišku, mes galim sakyti, kad Krišna yra širdyje. And we can say that Krishna is always protecting us. Galim sakyti, kad Krišna visada mus apsaugo. Even some small situations, like once I was heading to Kiev in Ukraine, I was walking to the temple. Netgi tokios mažos situacijos, kaip kad pavyzdžiui, aš vieną kartą važiavau į Kijevą, Ukrainoje, ir ėjau link šventyklos. And green light was there, and I was about to start walk, and suddenly, truck. Ir degė žalia šviesa šviesoforo, ir aš jau rašiausi eiti, bet staiga prašvilpė tiesiog man pranosi sunkvežimis. So sometimes Krishna can protect you in these situations, like something inside you can, like sixth feeling, sixth one is, taking hold on you, and just 1 second saves your life. Tai kartais taip net nesuprasdami patys galim būti apsaugoti, bet kažkoks šeštas jausmas mums pasako ir išvengiam sunkios situacijos. But unfortunately, oftentimes we don't hear that voice from our heart, Paramatma or Chaitya Guru, what you can call him. Bet dėja, dažnai negirdim šito nuojautos balso Paramatmas ar Chaitya Guru. Chaitya Guru means the guru or spiritual master within our heart. Chaitya Guru reiškia guru arba dvasinis mokytojas, kuris yra mūsų širdyje. It happens because we are too much, focused and too much into our decisions for enjoyment. Taip nutinka dėl to, kad mes per daug susitelkiam į savo pasitenkinimo siekimą. But there is like a magical switch. If we are turned that switch and we start to make decisions how to advance in spiritual life, so at that point Krishna is start to help us. Bet yra toks stebuklingas jungiklis ir perjungtą jungiklį mes galim, jeigu pradedam daryti sprendimus palankius mūsų dvasiniam tobulėjimui, tada Krishna mums pradeda padėti. So therefore, there are first two principles, and third one is in the exact place, number 3, comes after that. Tai todėl ir yra pirmi du principai ir trečias eina po to. Mm-hmm. So let's come back to the verse. Grįžkim prie posmo. So that the yogi who taken shelter of me remains free from hankering, because he is experienced the happiness of the soul within. Tai jogas, kuris priėmė mano prieglobstį viduje, jis neturi troškimų, nes laimės semiasi iš manęs. So that kind of happiness comes from, when we feel that we overcome material patterns. Tai tokia laimė ateina, kaip mes jau pajaučiam, kad praėjom, mums nebereikia tų materialių, kaip sakant, like programs. Programų. You can say we hack, the life. Galima sakyti, mes nuhakinam tas materialias problemas. That means, as you can, if you are contemplating enough, like what people are doing in their life, like they have a certain circle, where they just rotate, and they even don't look otherwise elsewhere up and down and, Jeigu pastebėsim, kaip žmonės gyvena, tai pamatysim, kad jie tiesiog tokiam rate užsukti ir net nežiūri nei į viršų, nei į apačią ir daugiau nieko ir nemato be to savo rato. So in the purport it's also relevant to that idea that however one is surrenders to the Supreme Lord will certainly be victorious on his spiritual path back home, back to Godhead is the last. Tai net ir šitam komentare taip ir sakoma, kad žmogus, kuris patikėjo savo sielą aukščiausiojo viešpaties valiai, be jokios abejonės pergalingai užbaigs dvasinį kelią, kuris veda namo atgal pas Dievą. So His Divine Grace, Srila Prabhupada, was often ending his classes
with the words that let's go home, back to Godhead. Tai Šrila Prabhupada irgi taip užbaigdavo dažnai savo paskaitas, kad grįžkim namo atgal pas Dievą namo. And it's here say that the person will be victorious on his path back to home. That means not yet. We are not yet on that platform. We are not reaching, Goloka Vrindavan or Krishna Loka, but we are certainly on the right path. Tai čia taip ir sakoma, kad toks žmogus be abejonės pergalingai užbaigs dvasinį kelią. Tai nereiškia, kad mes jau užbaigiam dvasinį kelią, bet tai reiškia, kad mes esam teisingame kelyje. Yeah, and every long path starts from simple steps. Ir kiekvienas ilgas kelias nueitas yra pradėtas nuo trumpų mažų žingsnelių. If some task or some goal is too much complicated, jeigu kažkoks tikslas mūsų arba kažkokia užduotis yra per daug sudėtinga, and the more it complicated, the hard, the more difficult it's to start, moving in that direction. Ir kuo jinai sudėtingesnė, tuo sunkiau pradėti judėti tą linkmę. So I would say that the task number one for everyone is to make it easy. Tai aš sakyčiau, kad pati pirma svarbiausia užduotis yra pasilengvinti savo tą kelią. Easy doesn't mean that it will be like easy, like this. Pasilengvinti tai nereiškia, kad pats kelias bus labai lengvas toksai. It's not like we are going to sleep whatever we want and eat whatever we want, to... Tai nereiškia, kad mes kiek norim, kada norim miegosim, ką norim valgysim. And just automatically we are just put our hand in japa beach and we don't need even to chant, we just advance in Krishna consciousness. Ir kad tiesiog taip belenkaip praktikuodami, tiesiog įdėsim savo ranką į džapos maišelį ir net nereikės kartoti, tiesiog savaime progresuosim. Ne. No, that easy means understandable, clear. Ne, paprasta tai reiškia, kad suprantama, aišku. Yeah, so for that reason we need to have association, we need to have discussion on Šrimad Bhagavatam like this. Ir tam mums reikalinga bendravimas, diskusijos šventraščių. Is there any questions? Ar yra klausimų? Or reflections? Refleksijų, pastebėjimų. Okay, it's gone. Yeah. Maybe I have a question. Please, yeah. What is the difference between bhakti yoga and jnana yoga? Is it how it's related? Klausimas, koks skirtumas tarp bhakti jogos ir jnana jogos, kaip jos yra susijusios? Yeah, so this chapter called Jnana Yoga. Tai And šitas skyrius vadinasi jnana yoga. the next one is called Bhakti Yoga. O kitas vadinasi bhakti yoga. So it's similar to the topic of Bhagavad Gita. And as you may know, Bhagavad Gita has three main divisions, each one by 6 chapters. Taip, čia panašu ir kaip Bhagavad Gitos suskirstimas yra 3 atskiros dalis. So the first one describes karma yoga, means the yoga of actions. Tai pirma dalis yra karma yoga arba veiksmų yoga. And the last one is described bhakti yoga, the path of devotional service. Ir paskutinis tai yra apibūdinama tenai bhakti yoga, atsidavimo tarnystė. Oh, sorry, the middle one is about devotional service. The last one is about jnana yoga. Yeah. Vidurinis, o paskutinis yra apie jnana yoga. So, what we can say, the difference, right? What is the difference? Tai kaip galim pasakyti, koks skirtumas? There are differences and there are similarities also. Yra skirtumai ir yra panašumų irgi. The main difference is
that bhakti yoga is not only about our intellectual activities, Tai vienas iš skirtumų tas, kad bhakti yoga tai nėra vien tik tai mūsų intelektualinė veikla. but it doesn't reject intellectual process, but it also include physical activities and emotional side of our person. Tai nereiškia, kad bhakti turi ir intelektualinę tą apima veiklą, bet taip pat ten yra ir fizinė veikla, ir emocinis lygmuo irgi. Because if you take jnana for itself, it's for certain people. It's for like, the people in the glasses. Gyana yra skirta tam tikriems žmonėms, kaip pavyzdžiui, žmonėms su akiniais. Means yeah, you can, like every one of us go to school, right? We're getting some knowledge. Pavyzdžiui, mes visi einam į mokyklą, ten gaunam kažkokių tai žinių. But then we need to start our life, like even in school, children, they don't wait, they start, some activities or some relationship, whatever. Bet, vis tiek galiausiai mums reikia pradėti gyvenimą, kažkokios veiklos. Can you imagine a child who goes to the school, makes homework, and don't play, and don't do any relationship, don't watch anything, no movies, not... Kaip, pavyzdžiui, mokykloje vaikai irgi, jie susiranda kažkokią veiklą, pradeda kažkokius santykius. Ar galite įsivaizduoti, pavyzdžiui, paauglys mokykloje, jis tik tai mokosi ir nežaidžia, nieko neveikia daugiau be mokyklos. We can propose that, maybe there is some exceptions, like some highly advanced little children, very, intellectually advanced. But... Yeah, please. Galim sakyti, kad būna tokių vaikų, ten wunderkindų, kur vien tik tai mokosi, kurie labai pažengę yra intelektualiai. Yeah, means wunderkind means wonder child. Wunderkindas reiškia nuostabus vaikas. But I know a few of them, and they don't seems like don't doing anything others. They just like to have, knowledge, to study, to learn the scriptures. Ir netgi tokie vaikai, jie negali sakyti, kad jie nieko daugiau nedaro. Jiem tiesiog patinka studijuoti, mokytis, bet jie turi ir kitų veiklų. So, bhakti also include that process of knowledge, because we read Šrimad Bhagavatam, we study scriptures. Tai bhakti apima šitą žinių procesą irgi, nes mes mokomės, mes studijuojam šventraščius. But it's much more than that. It's application of the knowledge. Bet bhakti yra daug daugiau negu vien žinios, tai yra žinių taikymas. So there is jnana and there is vijnana, you know the term also? Jnana means knowledge when we learn something, and vijnana means transformation, that knowledge brought us a result, like we applied that knowledge and we achieved some results. Tai yra jnana ir yra vijnana. Tai jnana yra žinios, kurias mes gauname, ir vijnana tai yra tas jau pritaikius tas žinias rezultatas, kurį mes gauname. So if we want to come from point A to point B, from jnana to vijnana, tai jeigu norim pereiti nuo taško A į tašką B, nuo jnanos į vijnaną, so what do we need to do? Ką mums reikia daryti? Shinitai Gaurachandra ki jai. It's described there is 3 stages from jnana to vijnana. Yra aprašoma, kad yra 3 stadijos nuo jnanos iki vijnanos. The first one is smaranam, means memorizing, I would say. Pirmoji yra smaranam, tai atsiminti viešpatį. That's the function of intelligence. Tai yra intelekto funkcija. Would you say of brain? Yeah, but smegenų galim sakyti. So then the second one is mananam. Antras yra mananam. Means basically thinking and Iš esmės reiškia galvojimas. Like digesting information. Informacijos virškinimas, galim sakyti. Like the cows, they eating the grass and they grazing, and then they lie down
And what they do? They digest. They digest, and they have some specific, it's not like human being. They have some specific circulation. They chew it for the second time sometime. Yeah, they take it into their stomach and then they like lift it up again. Yeah, and yeah. Then they chew it. Yeah. Tai kaip karvės, jos irgi taip turi tokį virškinimo procesą, kad jos suvalgo žolę ir po to atryja ir dar kramto. So, in our case, it means that we are hearing something, and then during the day we are trying to connect with that ideas, understand how it's applied to our life. Tai ir mes irgi panašiai, mes kažką išgirstam ir po to per dieną mes bandom suvirškinti tą informaciją ir matom, žiūrim, kaip galim ją pritaikyti. Like for example, the basic principles of jnana means that we are not material bodies. We are not just material. Life does not mean primitive material elements, but it's something more. It's a spirit life, and we can think about that things. Tai jnana reiškia, kad mes nesam vien tik tai šitie kūnai, mes esam kažkas daugiau ir jinai leidžia mums susimastyti apie šitus dalykus. Also important part of jnana is the aishvarya jnana. It means the position of the Lord. Taip pat svarbi jnanos dalis yra viešpaties pozicija, ta prasme. So another connection between jnana and bhakti means that unless we understand the position of the Lord, how wonderful is, how beautiful He is, then we couldn't really do our service to Him. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, nesuprantam, koks nuostabus yra viešpatis, nesuvokiam jo tikrosios tos pozicijos, jo turtų, tai mes negalėsim jam tarnauti. So we need to contemplate to realize that aspect of bhakti jnana. This means not usual. It's jnana or knowledge related to Krishna, related to bhakti. Tai mums reikia kažkokio apmąstymo, kažkokių žinių, kad suprastume šitus dalykus, ir tai yra žinios susijusios su bhakti. And at that point, the third stage, the step to vijnana or realization is called nididhyasanam. Ir trečias žingsnis šitos realizacijos vadinasi nididhyasanam. Tai yra nididhyasana means to have conclusions. Tai reiškia daryti išvadas. There is some popular book I heard that its title is to think slowly and decide fast. Is there something? Yeah? Or maybe in English it's called different way. I think thinking fast and slow, something like this. Yeah. Tai yra tokia knyga, kuri vadinasi kažkaip tai greitai, ilgai mąstyti ir greitai nuspręsti. It's popular in modern circles of coaching, like this kind of self, improving. Jo, jinai populiari šitose coachingo ir savęs tobulinimo srityse. Principle comes from Vedic scripture that you take some piece of information, you make order, you try to figure out what is relevant to you, and then you make conclusion, and that conclusion should transform your life. Tai principas yra toksai, kad mes įmam kažkokią informaciją, ją bandom taikyti, siekiant tų savo tikslų, ir tada, jeigu teisingai pritaikom, tai transformuoja mūsų gyvenimą. And the also most important difference between bhakti and jnana is that when we are come to that transformation in our life. Ir svarbus labai principas perėjimo nuo jnanos iki bhakti jogos yra, kad kai mes prieinam tą transformaciją gyvenime. So that transformation means that we are
actually focused and we are fixed in a desire to surrender to Krishna. Tai ta transformacija reiškia, kad mes tampam tokie, susitelkiam į Krišnos norus, į jo patenkinimą. And surrendering leads us to 9 processes of bhakti. Ir šitas atsidavimas jis įveda mus į tos 9 bhakti procesus. Shravanam, kirtanam, Vishnusmaranam, padasevanam, archanam, bandanam, dasyam, sakyam, atmanivedanam. And then means hearing, chanting, remembering the Lord, and so on. Šitie procesai klausimasis, kartojimas, viešpaties atsiminimas ir taip toliau. Yeah, so that's the short answer for that. Trumpas atsakymas. Thank you so much for the question, very nice. Ačiū už klausimą. And in the next chapter, following days, we have, I hope, more and more topic of bhakti. Ir ateinančiomis dienomis labai tikiuosi turėsim vis daugiau ir daugiau kalbų apie bhakti. Actually, this is 29 chapter, and there is 2 more about disappearance of Yadu dynasty and Krishna. Dabar bus 29 skyrius ir po to dar 2 apie viešpaties išėjimą Krišnos. It's a very interesting story how Krishna also disappeared from this planet. Labai įdomi istorija, kaip Krišna išėjo iš šitos planetos. So, and that's the end of 11th canto. Ir taip baigėsi 11 giesmė. Nāntarāyair Šrimad Bhagavatam ki jai, Śrīla Prabhupada ki jai. It's not easy to translate. It's